दोस्तों, देख सकते हैं अल्लाह की कुदरत का नजारा। अल्लाह ने कैसी कैसी मखलूक, कैसी कैसी चीजों को पैदा किया, जिसे देखने के बाद खुद ब खुद जुबान से निकल जाता है अल्लाहू अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। तो एक मर्तबा कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखे। আল্লাহর নাই মাতা পিতা, আল্লাহ হলেন নিরাকার। কুল হু আল্লাহ নামটি ভাইরে কোরআনে আছে প্রচার, কোরআনে আছে প্রচার। কুল হু আল্লাহর গুণগান হাদিসে প্রমাণ, কুল হু আল্লাহর গুণগান হাদিসে প্রমাণ। কুল হু আল্লাহর নামে নিতে লাগে যে সুশান, তারি প্রমাণ কুল হু আল্লাহু আহাদ। আল্লাহ যে কত মহান, সৃষ্টি জগতে তার প্রমাণ। তিনি